Jiggy on the beats. I love you, baby, mine. Salut internet Mario Mandengao ni pasi taula ala kana bas kambela direna kawfo ka wali mando foli mini dantala toujours pas maqué de do agas 24 ambe nyogombolo dande do mali on be jien yoro kawfo ka wali mando foli mini dantala dugutigu almanu jamana nyemo kawfo ka wali mando foli mini dantala lenksi ifolendo foli mini dantala monika famille et père anticartinina. Les soldats invisibles, les soldats demandés, quand faut qu'on mando foli midi dans la akirat les fleurs, qu'on a ketchou de baro de tunkacha, ambe nyombolo dans de do onye do fo. Mali anta de do. Ante foi soro ka Mali ndebo. Halbi alaka Mali kantaye, alaka fara lento nyoronka. Alaka chinye bange. Alaka fara horonyaka, alaka fara ladiyaka. Mbalmo mbora size flade do, memba damine size flomina. Oui, Ankram oui, Noé, Ousmane Solifu Traoré, Anaka Mousso, Kungankola, réseaux sociaux sans fait, Akibaruya Kacha, Beitafo, Mimbe Mindo à la Beitafo, Minte Mindo à la Beitafo, Amfanabe Fitili Mindo à l'Amfanabe Antafo Kafaraka, Akanye Amania, Ambedo Kono,
ɲuman do ɲuman tɛ yan an bɛ don o kɔnɔ a muso do a muso tɛ yan an b'o don o kɔnɔ a sunkurun do a sunkurun tɛ yan an bɛ don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Usmani tɛ mɔgɔ denni ye jamana in kɔnɔ Usmani Solifu mɔgɔ denni tɛ a kalannen do o ye kalan da ɲɛ a ye Ala ka kitabu kalan min ye kuranaba in ye a b'o dɔn fo ka dɔnna kari nka masi tɛ yen n'i tɛ fili masi tɛ yen ni erreur t'i sɔrɔ yala a filila de wa an bɛ don a kɔnɔ a ma fili wa an bɛ don a kɔnɔ a ye min kɛ silamɛya la haramuyalen do wa an bɛ don o kɔnɔ a ma haramuya wa an bɛ don o kɔnɔ awa hali n'a furumuso de do a kan ka kɛ wa an bɛ don o kɔnɔ a man kan ka kɛ wa an bɛ don o kɔnɔ mais est ce que a kɛra kɛyɔrɔ min na a kan ka kɛ wa est ce que a bilala bila cogo min na est ce que o kan ka kɛ wa an bɛ don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw ye de fɔ anw tɛ foyi kama fo ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan anw tɛ foyi kama fo ka jamana in kan ta de bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ ka vie comme vie cogo min ka di ye Usmani ye min kɛ o y'a vie cogo ye mais est ce que a kan ka kɛ ten wa ou bien a man kan ka kɛ ten wa an bɛ don a kɔnɔ dɛ an tɛ mɔgɔ ko la an tɛ karamɔgɔ ko la an tɛ n bi fɛ n t'i fɛ an tɛ o ko la anw bɛ yan min kama yan objectif kelen de don an bɛ don o kɔnɔ an b'o walawala mɔgɔw ye balimaw bɛɛ y'a ye réseaux sociaux sanfɛ tile joli joli ne yɛrɛ y'a caman publier n ka TikTok sanfɛ n mana n'a ye n ka Facebook kan n y'a publier n ka TikTok sanfɛ kuma cayara weleliw kɛra kuma caman fɔra ko karamɔgɔ ye min kɛ dɔw ye video ta dɔw ye vocaliw ci ma ko parce que ko a ye min kɛ ko a muso de don ko a ma haramuya a cɛ tɛ a muso tɛ ne publication kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ haramuyalen don ou a man ɲi ou a ka ɲi a tɛ yen i bɛ se ka taa ne ka TikTok bɛɛ kɔnɔ n ka publication bɛɛ la n m'a fɔ haramuyalen don n m'a fɔ a ma haramu n m'a fɔ a bɛ ta an t'o kuma la o an bɛ mun de kuma la bi anw bi yanni n ka don Usmani ka fɛn kɔnɔ Usmani Traoré ni mɔgɔ min t'a dɔn taa sɛbɛ Google sanfɛ ou bien ka taa sɛbɛ YouTube sanfɛ i bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔba de don o kuma in tɛ ngalon ye karamɔgɔba de don a kalannen don min ye kuranna ni hadisa ye Ala y'o kalifa la docteur de don a y'o fana kalan de kɛ Saudi jamana kan fo ka kɛ karamɔgɔba ye a lakɔnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la ko an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ misiri kɔnɔ min tɛ misiri kɔnɔ an vidéokɛlaw ni journalistes an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo en tant que n'an ye maliyɛndenw ye an bɛ ɲɔgɔn frappé ka tɛmɛ de ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ de ka bɛɛ ka ko kolon de yiri la nin de ye jɔyɔrɔ ye manga ka pan nin de kunna i place ye nin de ni nin de ma i ni nin de kanga i manga ka do fɛn dɔw la hali n'a sɔrɔ a ka di ye ka sabu kɛ i ka taabolo ani jɔyɔrɔ ani ka hakilina kan sisan ni ne Usmani Traoré wele a b'a ta n'a bɛ kuma problème t'o la mais o tɛ tiɲɛ foli bali o tɛ ka tiɲɛ labɔ ka yira mɔgɔw la o t'o bali ka sababu kɛ maa caman de b'a lamɛn parce que anw ko an ni bɛɛ bɛ adamadenya kɛ an ni bɛɛ bɛ mɔgɔya kɛ hɔrɔnya b'an ni bɛɛ cɛ ladiriya b'an ni bɛɛ cɛ jamana kama mais an tɛ yan mɔgɔ kelen si kama yan an ka adamadenya o ye ko wɛrɛ de ye mais n'a nana ka se étape dɔ la an kan k'an da don a la fo n'a y'a sɔrɔ an man kan k'an da don min na maa dɔw b'a fɔ ko non ko Usmani ka nin ko an man kan k'an da don a la n'anw m'an da don nin na an kan k'an da don fɛn jumɛn de la fɔlɔ an kan k'an da don fɛn kelen min na fɔlɔ o ye Usmani Traoré ka nin ko in de a ka ɲi a man ɲi an bɛna don o de kɔnɔ Usmani Traoré bɔra ale y'a kɛ a taara Dubaï a taara vacances la yen Dubaï ye jamana jumɛn ye arabu jamana de don arabu jamana min don i ka jamana jɔlen don i ka jamana lakɔnen don i ka jamana bɛ dilan cogo la an bɛ Europe min kɔnɔ yan Europe dilanlen tɛ ka tɛmɛ Dubaï kan mun de nana n'a ye baara ni cɛsiri o de y'a to Dubaï dilanna arabu jamana de don misiri joli de bɛ Dubaï misiri ka ca ni anw ka misiriw ye mais u m'u bali ka baara kɛ k'u ka jamana jɔ u m'u bali ka wuli k'u cɛsiri k'u ka jamana kɛ jamana ye jamana min ni jamana tɔw ɲɛ bɛ bɔ Dubaï fɛ pour que ka fɛrɛ ɲini k'u ka billet ta ka taa wari dɔ don u ka trésor kɔnɔ a wulila a taara Dubaï anw ka jamana ni Dubaï différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw ka jamana ka bon ni Dubaï ye fɛn ba anw ko ka tɛmɛ Dubaï kan kunu fɛn tun b'an ku se tun b'an ɲɛ ka tɛmɛ Dubaï kan mais n'i y'a ye an ka alimamiw bɛ avion ta k'a fɔ k'u bɛ taa vacances ni fɛn wɛrɛw la Dubaï cɛ ye baarakɛbaliya de jigin anw kɔnɔ y'an bali fɛn bɛɛ lajɛlen de la i ye kunfinya ni kalanbaliya ni kodɔnbaliya ni jamana kanu baliya i y'o de sigi anw kun n'an maliyɛndenw kun na anw b'o yoli la ta mais i bɛ taa Dubaï jamana min kan i bɛ su i bɛ sali i bɛ hiji alimamiw bɛ wuli i bɛ taa vacances la yen e min karamɔgɔ don e min seku de don i t'i sigi k'i miiri mun de don Dubaï ye baara de kɛ i m'a to silamɛya bolo i m'a to diinɛ bolo i wulila k'u cɛsiri de ka baara kɛ alimami joli de bɛ Mali kɔnɔ min bɛ taa vacances la Dubaï min n'a muso bɛ taa min yɛrɛ bɛ wuli ka taa
en ko arabu jamana de do faraji jamana joli de be n'u ka président beta Dubai a joli de be ate ba e bara de ko e ma to e ka fo ko ye dinetigi awa e ma to e fana ka fo ko ye arabu ye de ya jo jamana kanga dilan cogo mina na kanga ta hakilina minga ya jo o kankele indeka anga karamo munumbe wuli kata Dubai e Dubai ka ye kala min ko lu mo kala nyona kya dine mi be Dubai o nyona te ya mundi ya on to ko mundi Allah sagi ko parce que on fait anyi fembe haramuya anye fembe haramuya ka fembe la goshi ka fuwariya ni kodombaliya ko de do zenesi kuna zenesi minye jamana fitiriye mali bo kololo de kono zenesi jol de be zen jol de be mi be se ka wuli bi ka fuga beta Dubai abeta choko jumendela seta e dabali tay bara ate bara la ay kalanke kalamba na be se ka munde ke fuyi papa parce que fuwariya isigilendo fuwariya doron de kama ala ka dine te bara kito fuwariya kono awa ite jinya yere diabo kito fuwariya kono o de be an ka jeunesse bi o de ba an duskuna an no de be wuli an no de be da su anitle o fuwariya an bo de kono ale wula tara Dubai tara vagasi lay Ousmane Solou Traoré aya nyinga be bara jumende la abaw yere nyinga be question pour ça yere ko horonya kadambeka ne kama bade do awan dalen bala mbulo fla dalen baka dine ta chogo la mbulo fla dalen baka nde o kuma itenga loende mais ay nyinga like ça projet jumende ba bolo folo ayo projet nyini folo ka don ayo soro chogo jumende la fo kata Dubai ale tara Dubai aw ma jol de be misiri nkono fuari ala ani kodombali ala na osigilembe amma fa o kana wajuli la me wajuli kila munun be ka wajuli do ko Dubai e vike erode Dubai ye diake erode Dubai ye de kata sidiri kata boy jakoro hoteli baw be yeso ba munun jo ani place ba munun bubulo praki ba munun bubulo pisini ba munun bubulo bolo ateta wuri ko jonde a financer na aw zenesim aw munun bu koya na aw ma financer aw munun sigilendo nube ka ala ko kosmado aw munun kuya na aw ma financer arabu ya financer ki sinon aya si beke kalandela amadeli ga baraki har kilekele Ousmane Solou Traoré ya si beke kalandela ala ka kalan no yi qur'ana yi ko de kala kana almamiya sara mali kono na chayara de wasaba ay ni ngali ke yorobe na chayara de wasaba na temna wasaba ka arnaki de ba kofe muso kelenti bolo muso fla ube akake muso sabanga ke muso fla denjoli wasaba kalo kono mafo matenye mane mo fode me wasaba oteseka tani e Dubai foka sagini e kati bendia lai har na sura dagalendo dine kono kasagi kana ninke chogo ino almami jolde be kake almami te Dubai ya urumuka almami to ku ga jamana de dlawa fuaria onyo nyanemba on de bolo on ta teslamia de on ta e fuaria de on ta teslamia de on ta e kodombalia de katugu mo kote hari jo batula fana kapsani onye billahi e tugulembe mo mi nyere ko e ko ta chogo laje atara tugo dminde la Dubai e ko laje doro male munumbe oluma la tade male ndo wori franonka kadama pour que akata vacances la Dubai oui atara Dubai atara bendia lay anegete ela anegebe ela ale de na kanga ena manga ale de ni lafia kanga au na manga wa anto contour la mbeka kuma info ka foni heni nteka foni femere mbeka fo chinyere ka fuaria nyonyane yode do ankuna nonte dine yerere haga imodo ankuna wallahi dine haga imada ikoko anka alamine de kansiki anka da alala andaro ala kelendela manka alamine kansiki uri fuaria dani kwa kansiki ka sayade makono uri fuaria dani ansigilendo ko sayade makono esigira mansigi ngo we fuaria de jitoya uri nyonya ne mbezine shiku Dubai taka bi akadambe akadi malien beye kata vacances la Dubai akeri ni musoyo akeri ni gasunguru nyo akeri ni dewnyo akeri ni teruyo akanga bi be kata yorola yoromi jien bebe yoromi kofo jien bebe ta yoromi na no Dubai mundi ato antesekata parce que ambe foire de la mali kono amma dine famu me anya dine nyomo de batu ko luta ko luke dine wi ko luke femre yo olubu diake ni madnyana maya nkono ni mi dia ni manyana maya india bo kiama donc no kuma tewo parce que la goko ni mam majien soro ite la raso ngalon to lo
anw ɲa bɛ an ka alimami jumɛn de la ko diɲɛ tɛ min bolo anw ɲa bɛ an ka dɔnnikɛla jumɛn de la ko diɲɛ tɛ min bolo a y'a kelen yira an na Mali kɔnɔ a tɛ yen alimami misiri ninnu a y'u lajɛ dɛ alimami kelen tɛ yen min tɛ ka diɲɛ de ɲini awa min tɛ ka diɲɛ ɲini an kun kan de min tɛ ka diɲɛ ɲini jeunesse de kun kan ka kunfinya ni kalanbaliya ni kodɔnbaliya don jeunesse kun na ale bɛ ka diɲɛ sɔrɔ ale bɛ ka taaɲɛ sɔrɔ ale bɛ ka diɲɛ diya bɔ ale bɛ ka diɲɛ daamu ta ale bɛ ka diɲɛ daamu bɔ nka anw bɛ fugariya marali la anw bɛ fugariya sigili la anw bɛ miiri banbali la ko saya miiri anw bɛ miiri banbali la ko ala ko miiri ayi hali anw tɛ siran ala ɲɛ anw bɛ siran mun de ɲɛ anw bɛ siran saya de ɲɛ an bɛ ka saya de jɔrɔ mais ani an bɛ ka jɔrɔ ni ala ka ɲangata yɛrɛ de an bɛ ka jɔrɔ ni ala de ye an bɛ ka jɔrɔ de an ni ala ka kunbɛn ɲɔgɔnya tɔɔrɔ min ni kɔlɔlɔ min b'an sɔrɔ an tɛ ka jɔrɔ n'o ye de an sirankun bɛ de saya Mali sirankun bɛ ye saya de sinon ala ko tɛ awa diinɛ ko tɛ de an bɛ siran saya dɔrɔn de o fugariya n'o hami depuis fitini o de b'an kun na taaɲɛ tɛ foyi tɛ an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ a lajɛ kɛ an bɛ se ka mun de k'an yɛrɛ bɛɛ sigilen don k'i dayɛlɛ alimami jumɛn de bɛ yen min tɛ taa Dubaï min tɛ voyage États-Unis n'aw bɛ k'u ta ka taa n'u ye olu de bɛ diya olu de bɛ diɲɛ diya bɔ ka diɲɛ daamu bɔ awa hali n'u y'u kumatɔla fana ye non ne taara États-Unis n taara nin yɔrɔ la n taara nin yɔrɔ n taara Espagne n taara France n taara nin yɔrɔ la ni ala ko de don i tɛ to i nɔ la i bɛ wajuli kɛ dɔrɔn k'a ci u ma i b'a lamɛn kɛ a ma ban yan e b'i sigi kɛ ka taa États-Unis e b'i sigi kɛ ka na France e b'i sigi salle fitinin min bɛ ta can bɛ ɲɔgɔn dɔ sa salle minnu bɛ ta jamana in kɔnɔna yan an b'u dɔn a bɛ taa wajuli kɛ minnu kɔnɔ ou bien faye kɔnɔna ninnu na misiri minnu bɛ a bɛ wajuli k'a kɔnɔ an b'a dɔn minnu bɛ faye kɔnɔna ninnu na i b'a dɔn i tɛ haraw lamɛn yɛrɛ mo jama min bɛ équipe min b'i bolo yen dɔrɔn minnu bɛ t'i sigi dɔrɔn k'a fɔ an nana ni karisa ye o tɔgɔ n'o ma jamu a banna e fana bolo k'a fɔ e nana France e nana France yɔrɔ France tɛ o ayi i bɛ faye kɔnɔna de la faye kɔnɔna bɛ komi Mali de kana siga la fiyewu faye kɔnɔna ninnu c'est comme i bɛ ka vie sugunin kura la de comme i bɛ ka vie sugunin kura la de o de don sinon i tɛ France dɔn awa i tɛ États-Unis dɔn hali États-Unis min n'u taara n'i ye i tɛ yen dɔn i bɛ yɔrɔ de dɔn i tɛ yɔrɔ si dɔn i kɔni bɛ se ka hôtel dɔ ta ou bien appartement dɔ ta dɔrɔn i ka taa si a kɔnɔ mais ani bɛ jamana in gɛlɛya n'a tɔɔrɔ n'a wari ɲini cogo dɔn a n'a sigi cogo dɔn bilahi o ye nkalon de ye o tɛ tiɲɛ ye nka an bɛɛ sigilen don nin kan in kan si t'a ɲini k'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ taa cogo jumɛn de la ɲɛnamaya yɛrɛ a sigi ka ɲɛ jɔn yɛrɛ yɛrɛ de i yɛrɛ kun n fɔlɔ maa maa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ se ka foyi sɔrɔ yen surtout lafiya kɔnɔ kuma tɛ nka i bɛ wuli i bɛ taa vacances ni fɛnw na Ousmane Solifou Traoré a ɲɔgɔnna joli de bɛ yen mais bi kibaruya b'ale de kan mais a ɲɔgɔnna joli de bɛ yen min tɛ baara la mais i bɛ avion ta ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o tɛ ala ka diinɛ ye o a bɛ avion ta ka taa mɔgɔ minnu kan hali i bɛ nafolo ɲini cogo min na i t'a ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que i b'a dɔn haramu de don les sogo feerekɛlaw de don i bɛ taa tubabu muso minnu aw ɲɛ b'u la tan de i bɛ taa olu de ka toilette nettoyer olu de b'aw cɛ ka na n'a ye ko ala ko fan jumɛn de bɛ yen a ye kalan kɛ a bɛ wajuli la mais aw m'a ɲini k'a dɔn fɛn minnu haramuyara silamɛya kɔnɔ yanni i ka don a kɔnɔ k'a ɲini i mago tɛ olu la de i bɛ mun de kɛ sisan non n'aw ko diinɛ dɔrɔn a banna ko tɛ ɲini tugun an bɛ taa diinɛ kan min b'ale kɔnɔ n ka taa yɔrɔw ye n ka diɲɛ yaala nin de don alimamiw bɛ ka waso ni ɲɔgɔn ye sisan nin de don i kɔni taara Dubaï i ye Saudi ninnu kɛ i ye diɲɛ bɛɛ yaala ka ban maa min taara Saudi ka taa Dubaï fo ka taa États-Unis ninnu i ye diɲɛ bɛɛ yaala o mais i ye diɲɛ yaala de mais i ma diɲɛ dɔn awa i bolo k'a fɔ ko i ye kalan min kɛ i y'o dɔnni sɔrɔ i y'a kɔdɔn sɔrɔ ayi i ye kalan de kɛ mais dɔnni kɔni o kuma tɛ Ousmane Solifou Traoré karamɔgɔba de don dɛ o dogolen tɛ cɛ la mɔgɔ min t'a dɔn k'i ka taa YouTube sanfɛ i k'a sɛbɛn ne yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ a wajili caman de bɛ ne bolo yan depuis bi kɔtɛ n'a bɛ n ka fɛn kɔnɔ mais o t'a bali bi ni tɛ kuma fɛ a ka di ye a man di ye ne ka papa ne ka foyi ma tunu mais projet t'a bolo a ko ne taara Dubaï aw y'o de fɔ aw ye fɛn bɛɛ haramuya fɛn dɔw bɛ yen olu haramuyara kira tile la hali bi olu dɔw haramuyalen don o ye kelen ye fɛn dɔw bɛ yen olu haramuyara kira tile la mais bi olu tɛ haramuya parce que ka sababu kɛ ko bɛɛ n'a kɛcogo de don tilew tɛ kelen ye tanw tɛ kelen ye waatiw tɛ kelen ye kira nalen n'a tagali cɛ sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma ba ye kira tagalen ni bi cɛ diɲɛ tun wulila de ka tila ka sigi ayi kira ye diɲɛ min to o diɲɛ tɛ diɲɛ tun wulila de ka sigi tugun awa hali diɲɛ bɛ an mago bɛ diɲɛ min na tugun de ko diɲɛ min bɛna wuli de nin diɲɛ in tɛ de nin diɲɛ in bɛ wuli de maa wɛrɛ minnu bɛ yen tugun olu bɛ continuer ni diɲɛ in ye tugun quoi diɲɛ bɛ wuli olu de ɲɛna mais anw tɛ mais an jɔrɔla ni saya de anw bɛ juru ni saya ye parce que wajulikɛlaw b'a fɔ cogo min na est ce que o yɛrɛ yɛrɛ de don wa parce que maa o maa n'i bɛ baara o baara la i tɛ sira kɔnɔ o ye kelen ye filanan
ni maaw ye danaya ta ka da i kan o danaya kana bɔ i kan ko dɔw bɛ yen i b'olu to yen ka sababu kɛ danaya b'i kan ko dɔw bɛ yen a ma haramuya mais a kɛ yɔrɔ b'a bali o ye kelen ye Ousmane Solifou Traoré ye min kɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ muso minnu b'a bolo bi muso ninnu bɛ kɔdɔn ɲanamaya sigi cogo la ani viw ta cogo bi an'an bɛ tile min kɔnɔ bi ka tɛmɛ Ousmane Solifou Traoré kan o ye kelen ye filanan Ousmane Solifou Traoré i bɛ Ala ka diinɛ de don mais diɲɛ ka di ye mais diinɛ kalan y'i kɔrɔn k'i bila wo dɔ kɔnɔ o woyi ni mi cogo dɔ muso minnu b'i bolo i b'i maîtriser k'i bɔ o sira kan k'i lata sira kan sira min ka di olu ye parce que a ka di muso bɛɛ ye i k'i cɛ yira a ka di muso bɛɛ ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko karisa de y'i cɛ ye surtout diɲɛ e dɔn mais muso kelen tɛ maa min b'a dɔn dɛ fo n'a kɛra i kɛrɛfɛ mɔgɔw la parce que ka sababu kɛ denmisɛnninw de don an bɛ étape min na anw ka génération de don an bɛ waati min kɔnɔ diɲɛ ka se ka ɲɛ diɲɛ ka se ka dɔn bɛɛ bɛ tɔgɔ ni jamu ni yɛrɛ yira de fɛ surtout an bɛ wasɔni an ka sunkuruw ɲɛ ka wasɔni an ka c'est-à-dire an ka kamalenw ɲɛ surtout cɛ min yɛrɛ b'i bolo i n'i ma wasɔnɔ i bɛ wasɔni fɛn jumɛn de à vrai dire ni e ko ko o muso kelen i b'o kɔrɔ olu ka to burumusi kɔrɔ olu ka to c'est-à-dire danpe kɔrɔ olu k'u yɛrɛ ma dɔgɔ k'a sɔrɔ diɲɛ ka d'u ye ça tɛ passé dɛ ni mi cogo dɔ i b'i sama k'i labɔ k'i di anw ma yan an b'i sogo tigɛ kelen kelen an b'i labɔ misiri kɔnɔ kana siga fewu i ni muso taara aw ye photow kɛ ka fɛnw kɛ nin si silamɛya kɔnɔ a ma haramuya o ye kelen ye a ye lamɛn kosɛbɛ de c'est très important aw ye snapuw kɛ an k'a fɔ dɔrɔn aw ye tiktoku kɛ an ka bɔ snapu la an kana tiktoku la a ye tiktoku de kɛ a ye bisiw di cogo min na silamɛya kɔnɔ i muso de i furumuso de dɔn dɛ a ma haramuya n t'a lagosi k'a fɔ ko a ma haramuya de a ma haramuya yɛrɛ yɛrɛ de tiɲɛ la mais a kɛra kɛ cogo min na hali silamɛya yɛrɛ kɔnɔ a man ka kɛ ten fana k'o fɔ fɛn dɔ bɛ yen a ma haramuya mais a kɛcogo b'a yɛlɛma a vrai dire Ousmane Solifou Traoré ye min kɛ a n'a muso cɛ silamɛya kɔnɔ a ma haramuya mais i y'a kɛ kɛcogo min na silamɛya kɔnɔ a n'an ka adamadenya n'an ka tabiya kɔnɔ a man ka kɛ k'a da la Ousmane i bɛ yɛrɛ jɔ yɔrɔ min na a b'an bolo position min na a b'an bolo bolo min na a y'a kɛ kɛcogo min na a man ka kɛ et sinon an ɲɛ bɛ bisukɛla caman na réseau sanfɛ an ɲɛ bɛ bisukɛla caman na an ɲɛ bɛ muso caman na minnu lankolon bɛ réseau sanfɛ an ɲɛ b'o caman na an t'a tɔ la pourquoi parce que olu tɛ komi Ousmane olu tɛ komi Ousmane muso olu tɛ komi Ousmane Solifou Traoré bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ place min na an y'a dɔn ni sira min ye olu tɛ komi Ousmane Solifou Traoré c'est pour cela que maa caman b'a fɔ ko a ma haramuya ko a furumuso de don ko a kan ka kɛ o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye minnu yɛrɛ ye nin fɔ olu ye Ousmane jugu de ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an m'a fɔ a haramuyara mais a ma haramuya Ousmane ninnu ye photo min ta i ye snap min kɛ a man ka kɛ o yɔrɔ la hali n'a kɛra o yɔrɔ la a kamara olu yɛrɛ bolo mais tu man ka publier nin kɛcogo la i man ka publier nin kɛcogo la parce que n'aw y'a publier nin kɛcogo la anw tɔ minnu bɛ yen n'an jarabilen tɛ aw y'Ala jarabi o ye kelen ye filanan an b'a faamu cogo la faamu cogo min yɛrɛ bonya tɛ d'aw kan parce que diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye bonya de ye bonya de dalen don Ousmane Traoré kan ni bonya dalen b'i kan nin kɛcogo la muso min b'i bolo a ka d'a ye a ye min kɛ muso mago t'a la dɛ parce que min bɛ fɔ kɔfɛ ale ka foyi t'o la parce que ale b'a fɔ ale cɛ de ye e ye a ma haramuya mais e de b'i miiri e bɛ place min na e Ousmane Solifou Traoré bɛ place min na o jɔyɔrɔ kama o tɔgɔ kama o sanga kama o Ala dɔn o Ala kofɔ kama i b'i ba fɛn dɔw la pour que k'i ka dignité mara i yɛrɛ bolo a man ka bɔ kɛnɛma hali n'a sɔrɔ a ka di ye parce que k'i ba fɛn dɔ la o de y'a to Ala b'i ladon arijinɛ kɔnɔ k'i ba fɛn dɔ la k'i kuro kan a ka di ye k'a kɛ mais k'i ba la k'a nege to i la i kan k'a kɛ mais k'i ba la se b'i ye ka tila k'a kɛ k'i ba la o de b'a to Ala bɛ yafa i ma aw m'o de fɔ fɛn dɔ ka di ye i kan k'a kɛ mais i b'a to yen Ala kama k'a sɔrɔ a ma haramuya i b'a to yen Ala kama ka sababu kɛ a bɛna maa caman de la fitina sariya kɔnɔ i y'a kɛ fɛn t'a la mais a bɛ bonya dɔ fana ta ka bɔ i kan bonya min tun b'i kan a bɛ fasi wɛrɛ yira mɔgɔw la i kan o fasi in yɛrɛ bɛ se ka kɛ o tɛ tiɲɛ nin bɛ se ka kɛ nin video min kɛra ta a kɛra ka muso de la nisɔndiya parce que i furumuso de don mais i tun t'a dɔn video taara k'i bolo da video taara kɛcogo min na a tun man kan ka taa o kɛcogo de la hali nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ sa nin bɛɛ ma haramuya mais n k'aw ye photo ni video haramuya yan aw ye photo ta ni video haramuya yan aw m'o bɛɛ kɛ yan a y'o bɛɛ kɛ yan ka photo ta o bɛ haramuyalen don yan ka video kɛ nin bɛ haramuyalen don yan n'aw yɛrɛ y'o kɛ a mara i yɛrɛ bolo ka fɛn mara i yɛrɛ bolo fɛn t'o la mais aw y'a bila cogo min na ani e yɛrɛ bɛ place min n'an bolo i bɛ jɔyɔrɔ min n'an bolo o jɔyɔrɔ kama o danaya kama an kan ka kuma i kan
ka sabu ke ye ko min ke ate be har na sura haramiyalente wallahi ni mawma kikima kiyake ko benade atigi ngalonde fiede awatigi ti kam bagay few atigi fitna tigi bagadi atigi ba fe kibla kololo do kono ama haramiya oui ama haramiya me yake ke choko min fana ladu est-ce que kanga kedia ema ambonyo imiga kalande umbonyo wa keleni fulana mamunu beti la memo olu bonyo no awde nana de ka bisu ni fendi ni mbeto abu jogo de ni mbe haramelendo amaga kata ni ntase he ntarge ci jia kadambe amma fa alba mi ute jia fere mais ayo dogo fendo de kofe femunu awte siga be maîtriser na awte siga be maîtriser ay fendo yira mo la c'est très important kapsa ka dogo fembe la jelemu kofe ka kuru fembe la jelenka ni manyi manga gake ankato ninde kono anganga ketande jaja aw yere haraw ye muso munu ayo ta o fenkele inde kama na u ta o fenkele kama muso mi abesega munyu sankele sanfla sansaba mais laba na tesega munyu laba na fana be profiter de pour que kayirila kafono ninde kada ale ninde manda ale ya obligé parce que ikadaye itunye totiye ye kalankele furu kera be banga jamana furu ko don almami wana boy demso no fe iti nyinga di hereki iti hali demso nyinga ibata doro kadama mais est-ce que kam mentalité ou ye kelenyewa ide mimbe deni nkuna ni ide mimbe chen kuna est-ce que tachugo kele unde do tachugo kele unte sino oye minketa anya arabu jamana udeko arabu ba chamangi ukasuko oyede ishi so kono mekene malatede ishi so kono anya arabu jamana munu nyala ibaka hari udon yere nyana ishi so kono meite bona ekenema problème yode na bora na ekenema mabe fendo ke ga sokono ma ba fo kono ko itake ko ni ti jogoye mais or ke jogode do mais mundi ate ita fo ka bona ekenema parce que kadala kenema mo ibu bolo ke chogo mina anu bu bolo hakina mina min kono o mina ita fo o ka jeme c'est pour cela que fendo be ite bona ekenema ibi sika fendo de yera kenema mais fendo be Ousmane yere hari sariya ma a haramiya yere mais yere kanga haramiya yere kunka pour que kan video inke kabla malien be kaninye doni kila be kaninye I almami nyon kaninye mamnu be sale ka misiri kono luka siganinye o yere kanga ni ndoro haramiya yere ka har nasro alama haramiya c'est kadala illa menendo kadala ibambolo bolo mina min kono on minan kama ani kitabu mi be ka kalaka expliquer chuko mina ye ikanga to o kelen kam har na sura ma haramiya mais ayaw dogo ni be kofe o te bijudi iba fo ni wi yare iba fo kono imuso nu inu kelelende do iba fo kuma go fo itu muso nu na mais orke oteo nu yesi silenye iba fo kono nu mago tu furu muso la imago fo itu la surtout wal muso imago fo itu la nga min kadi aw yere furu muso ye bi ta tugo min kadu ye vi tugo min kadu ye bendia mun kadu ye bi yode ya awani mi chugo do ni muso kele nunu kele ini kele nyaake fulana ntugo ino ma ke tugo aye kele anyogona de no kele ra jonde o bla nyogona e de o bla nyogona fitna mi mana tiga kono ala kote tugo ala ko sira c'est-à-dire ambisi afo yo bla tugo parce que ini ni nyaake Dubai ina len ko fe ni do were yake akololo e jume sisa mo bi bla minan jume de kono had na foro itumbe minan ngirima ndo bolo yele ma bisika ke ki bla minan do kono amma fo ite filide mais ike chogodo aye fembe haramia mais pour que ka fembe expliquer min kanga haramia kenema har ni min ma haramia kenema na kanga ke chogo mina kenema ana kanga ke chogo mina duguma ako explication di mo la me o detail fo ite soro bolo no kulolo ya usoro ko mate kuma muna nante kuma ay bizu min da kaindia ay bizu da furu muso de do a furu muso de do c'est vrai a furu muso de do a sungurunte akanga kewa har na soro doni kela de do ko je doni be bar kuna est ce que aya ke chogo mina akanga kewa akera place munu na akanga kewa an to chi fo nyogo nyanga takaboya akanga yere bonya ni mama yere bonya mauti bonya ikangi yere bonya de e muso ibla fitna de kono fitna mi yere tunta do ka fo be bla mina kono abana me jarabilende do kana mo jarabilen sigilen be mimbari sanfe I jarabilen sigilen do bi muso ta beta Dubai ibeta yala yorowla ka ke komi jarabi tula jarabi be sega dogo de ati sega dogo e jarabilen do muso ka jarabi fitne kabuni etay muso fana be sega ebla minan do kono had na soro ebolo on mina inte mina ngirimanye me o kofe mina be gira ikuna ni mina fle ka giria
Ousmane Solfu kundela karamo be se aboka defake karamo fenfen bo fo ka fo iba defa ninkanga ibe kumani alaka chiede alaka chie jume ama haram ya me akayro ama be aya bla public minka ama be etisiga fo ka fo ko mauku muso mara mauku do mara don femi yato don tiana aw yere ya do kumina ka fo ko karsa e mamulo balier o bijudu ni kanyo ambranze de o de ba ira an ga donigela nuna nu ba fo che kata nu e mamulo balu de ibe bijudi la kanyo ambranze mais ne yere na no ke publiquement ebisiga jolla ditu ebisiga fo jomma ko ga na bijuke ebisiga di jomma har na sura ma haram ya est-ce que kanga kede ere ni muso e bijuke ebisiga ti sigi mimbare sanfe ka fo amanga kan ninkewa oui ama haram ya mais mami ya kana ga sunguruya haram ya lendo haram ya kono mais ni mami ya kana ga sunguruya de ebisogo tigi ladi tu quoi etsogo ladio parce que muso file ka kele ya nyona sista ini minye sinapuke dowere inalen ko fe dowere fana yimine kono iba kedo fana ya yere tu de ka filmer amiski ka reflex nsina muso yi ninketa ni mabbe mais mfana kanata ni sirafi har na sura kadinye me afana ya daba kama mo fonka fana kaira mo la ka fana chede yi ale kelen chetiye nko ko inkera ni ke chokode mo fla mbena dede nteta yoro janno onyore fo ni be karamo ko la ibeta kabuya ndi ante karamo ko la de ay Mama meleni na mole febi na luka de nyonye menta fe aven fe yanu escape mine komedia na jefe au kana ni wala gani ya bije ni fe kana ni ya na mole nyonse na matoro sabona koni ni na est-ce que bonya be nin ko na wanga chien fo nyonya na soro bonya bala awani mfana la ni video nyere la Ousmane yerde ya filmer de muto tede chien yere de ya filmer nin ke tugola chien bijudi e chien kele chien fla me ka bijudi ke chien saba chien nani o yede imam bonya ko anga chien yere de fo nyonya na ko e fru muso de londe me amanga ka ye edela à vrai dire amanga ka ye edela na haram ya lendo ite kele nyede anga nyogon bonya machi teso ire wolo fa o kata beka denia baka o kata ani ba jolen soro ni kecho ina kamale inyona flon kata bali ifani bala ka foko ulube bijudi la kene mata parce que munde na ama farma me anka dambe konana anka farafinya konana anka maldenya konana amanga kake kuma be ni nyoro de parce que ambebe nyogon bonya ambe nyogon kasi sigi fendo be antafe andonye mama ambe mama soro dena o kasi ga bo akala mangoni inde problème yi ale minketa akada uni nyogon cheke mais ni yake katla ka bladu ok ere de beka filmer ouais video on connaît montage video on connaît montage ya I love you. Merci pour ce beau voyage. Mo ba fo ko ni almami nunu te diado mo ba fo ko jinye mandi nunu nyewa mais ibe ku dogo fendo de kofe femi fanga ka girunu fanga wallahi ibe ku dogo minando de kofe o minai ka munyu sankele sanfla sansaba santan sambi saba e munyu mbo koro che minai ka girinde amano wonde bo idogole mbe minami kofe de o minan kele nyere de ni ibode la bara ni ke chokola amma fo yimuso mandiyo amma fo fana ma haramiade mais akechogo anabla chogo abla chogo yere de yantoro a vrai dire ya bla publiquement mimna ni beya ye o de mabbe sino awkadi nyonya mande nyonya abe si ko fa ga so ko anga fo itola mais kene malala ina na yera be ka fo yimuso kadi wa hakadi c'est vrai o fana ka fierté de mais imanga kayira ni kechogo ndela ka fo yimuso kadi parce que ibe chewero nyedo wala ibe chewero bla munu be kuma were fama kuma mi mfana ano manga kadala bonya dobe ka har ni muso ndo nante bi ante ka kuma jonde nana nini ere dia dabo kama meni tunyi yere to bonya minan kono ambe kuma ante kuma ni mingo kono ka manga ka kuma o mana kuma de ambe kuma de aya dabo kama de ka yere tuku ka ke manga ka ke à vrai dire amanga ka ke ale dia to ansera ni etape fanala e muso kadie akadie ante tle ka video kenanga sunguru nyeya ka fo waye ni nka bebene parce que am nyambla minando kono abe minami kono ante sega mara o minan kono parce que ka gira oma mena usona ka mara o minan kele kono na ko obe na labo kenema obe bomi mari de sanfet ko ka tien fo mo nyana de o kelendo donde
aw be bo min bar san fe ka tiens fo mo nyana a tielo a daga lende ni kecho la mais aw nana kan koronde kam c'est-à-dire yan koronde quoi yan koronde ibe koroni donde ye malien koronde ku bla minando kono comme ça ni boati si taro bita seraminka si taro ikanga tata choko minka hari yere furumuso wallahi be serani hari yere furumuso tellement que ni nunga wajuli la hari yere furumuso be serani e be na jo publiquement abeta aw de koko kanyo ambaranze aw de koko ka fenke kam orela na tawbe kam orela negela wuli ko amanga gake me aw ye minke aw yo dunubu chama soro na neta unagende ne kuni taw negen angata maloya do wayra bide ala bet la bin tuya bin tabiya bin kasida tu ayatu angan wasadu ayra la ayatu angan ke ayra dokera biamla ni pola ngolo nuna afle fabrika do wajula daga do wajulu be sam sika fen jama expliquer atanga kitabu kono re atanga kitabu kono wa ni nde chi parce que abe fen jama de expliquer min taw ka kitabu kono parce que kitabu ye jume min te qur'ana kono fen jama de be hadisa de nanana ni hadisa ka ya ta karta bolo ne min ta link si bolo bangoni ngayo ta ne bolo motar fana nana kota bangoni hadisa ye ni nde o kana siga fewde mbeka min fawiye wallahi karam wata sega la wuli wallahi billahi an bena lenksi tlela fitini ye min soro lenksi bolo ne kota fitini mbolo kinga hakina faraka ko kanyuma ula bara banguninga kano ta ne fana bolo mustafa kota banguninga bolo ninde hadisai wallahi billahi hadisai ninde au kana siga few hadisa be ninde parce que an bena koto bon ni fitini tunte ube na soro amma be lenksi tlema ni no ko lenksi ni info nya fo de meske ne lenksi nyonya tlekele amma be tlekele fa amma be wati kelenka ungo o hadisa iba fo hadisa de ma ko malawaliya o hadisa sabadite koka sidiri mo to ta ka foko ibe barakeno e parce que lojuru bo hadisa la ya hadisa ni ndronde billahi ay karamo labo au kunyinga na soro hadisa te ndi mamrun bena kiat leka on bena lenksi tledeka lenksi beka min fo on be ko taka bu baraka ya kuma ka on be ko lu sebe ko lenksi ni fo wangalon tala ni toro video kele la jo odedo ala yake lenksi tlebana lenksi tlebana ko fe ne munu sebe kubla mami bena net tlela o bene tata ka hakina fana faraka ni min tara net tala je ba don ka fo tiela lenksi on be lenksi ka hakina de no fe mais en ka la je 24 bena lenksi tlela anana tande oui ni lenksi tle vraiment ikuma ka on be nyogonta ambe jigi kana donc o fana be net tawta ku lawaliya ku sebe ale min famiyala abota ko faraka o fara ay munun faraka sisa bawnika fana be no lude ta ka baraka no ishima be ni lenksi tle na makene kilenye ayala jetan hadisa bebe sebe tande hadisa kelente ko kira yere mi sebe nyame ka foko hadisa oye barodi oye masala de hadisa te femere nebe min fo aw bena lenksi tle de lenksi be ka misasi mi orienté ni ketola ka misasi mi virgule ni ketola o misasi bebi tata ka bwa kono iba fo lenksi ka soldaw kira ka sahabaw ni ndronde do akana sigade hadisa ni ndronde e lenksi ka soldaw munu be na tleka fitin ni bangunga ngunu kata atepa nunu ye lenksi ka soldaw de bon nunu ye munde sisa nunu amunun be na kira tlema olu be welere ka fo ko kira ka sahabaw komi badra alini abakar nunu oli kira ka sahabaw kira ka dana maw sahaba do fana benatle kan fana kira tlela munun kira kafiru ye munun mason ka tubi parce que benatle kila o am bena lenksi tlela me matama be mintum benani lenksi tle mi maso lenksi fana ga hakilina ka itara na be bena lenksi tle kelenda kuma be ni nyoro ka hadisa bebe sebe ni nkeche kwendela par étape de don muna hadisa chamambe ibu bala ni manyi jumende kanyi ebisiga foko muslimu de kande ninde kanyi he ndarke mbe mi fo nyana obadwa o kitabu cité kitabu mi benna kiratlela ati iyata mamun bolo kayele katafoka bekirama dana min daro luka kewale munu olu esira munu traverser ka temere hadisa numbe sebe ni nkecho kwendela hadisa bebe sebe ni nkecho kwendela bo ye baraka ni hadisa udi ku fanga bonyani hadisa uye ka alaka qur'ana ko black refu wallahi mbe ambo fili dronde kono ambo fili kelende kono ta ata tanga nadala abaraka tobuka comportement de takama amso kalawla awa nan kalala ni min tamasola obina srawore bode
man eri ko kom so malo ya takani ye malo ya tamin tade I wasa dola ikaje no kata biawi ikaje no ka ko ate min sino ikaje oko ate dona bi ni misade bon ni nyoro ina Miami fo ayetande fo ni ko muso kariye muso min be maloya muso be same muso be tasi o mara chugo mi abeto sutura kono ngani yo labo kene ma ke chugo mina hari mamunu nye bolen ta fe biolu nye be bo afede hara rele muso yere tunta do ka fo Valérie Mimbala bi aya do ka fo sisa jama were obe no fe mintenche drone jama were obe ntitiro ka temenche fanaka ni dibe ma chama bla fili kono anga chen fo nyonya na Miami fo amangalo fo de ni koko muso marata kadie amara minankoro minami jiete minami nyana wa ima minami nyira jiela kuma be ni nyoro de ka Ousmane Solif Traoré kuma be ni nyoro de ka mamunu be commander la au duskumbe pere ya billahi au ten nindo katimeneka au ta do katimeneka ay ke wala minke kuma bo yoro de ka parce que dia kadu ye mebu do ge dia kofede akadu ye bu do ge dia kofede kuma be ni nyoro de ka mayu dungo kwa made ni koko muso marata kadie muso mi ba fe ka mara ko muso marata kadie o kanga ketande wa me fona tengalo nyo est-ce ko kanga ketande o te ketan anko chien fona vonyo nyanata voilà donc o ba ira ka fo muso mi bibolo amara choko teniye awa muso nyere kala nyine teniye iye muso nkoro dine de kama ni almamia de kama ka mara kuna biri koro o kuna biri nkorla o laban beta bokene made parce que amara choko teniye dia min kada e bendia min kada e pour que kaire ira jela ninta choko ndoronde do ni muso ma publier ready a publier Ousmane fait flatter do ini muso mi nyake nyon fe Dubai ni furu muso ma publier ready a publier ni ma ko kono haram ya lento me ake choko de mabbe amanga gake kuma be ni roda aw nya ye choko mi na o manga kay Ousmane de la esino maba iriga ba ke ibu yere filmer ku langolo filmer ku check so labo fin sans feo TikTok ni Facebook sans feo et la kama ye ka vanda na video shikuka mai joyrodi ni nyorode do ijoyro kama amanga ka joyla ijoyro kama video manga ka publier ijoyro kama iyake parce que ay maw desi parce que maw bolo har na tun kadie me manga ka labota kuma be ni nyorode sans feo hango no tawo kara maw be muso kodo ka teme ambeka anga dadoro ejirika de bola ka fenke malla fem model ka ke ali glomina ugulo ali jena ke la ugulo ali dro gutala ugulo ali masi ugulo ka se ka imuso almami de muso ko amana se jam ko nyine ko ikasirata la putesi bien aya la mede ni video in kera c'est vrai ya monté mamunu amunu be commentaire la ambe ko nunu kala masa video nunu be katata chugo mina amba be kala me be ko monté chugo mina ambo do me amfana ba chinye dongwa ni chemi kumanata akumana kanjimu de ka mais yata ka publier ka beni Ousmane kanim fanaye metle keleunte imake wati kelengono imake tankelengono mais munu be ka monter tiedo lu kanga monter parce que kongara unde do munu be ka monter c'est vrai lu fana ga jode do mais ni almami be ka minfo ko ikramo muso de muso ko embrasser bien benya na publiquement ko amanga gake ngo ale fana furumuso de ni kanjumu fana furumuso de fleni yemene kanjumu furumuso te ni ya Ousmane yemin ka furumuso te ya mais est-ce que nimbe kanga kewa kanjumu ni friend o keli kanga mais Ousmane ni o keli manga de wallahi te kele nyade bonya mimbe Ousmane ka o bonya ni ya clairo bi woro lala o de kanjumu kande na yo Ousmane nege parce que furumuso de kanga gake ndarge ala kanil laban choko chinyade malien bi lay le yiri de la kayiri tikeni Ousmane Solif Traoré malien fem beta jode ka fo ku bi defa ko parce que ko ye minke ko ama haramia fem bebo ibeka to ni vide nyini de amma fo haramia lendo amma fo mais anko edi manga ka ke ana haramia lendo itekelenyi ayera emina ye chugo mina uri tu manga ka ke o malewa be mugola ka dala bonya mimbika ni ba fe ka bonya intaka boyika mamrumbe ni ko kuima atiela ye minke kwa haramelente fendo be haramelente kan tisika ke kenemo antisika ke kenemo fentama de be mi haramelente aba fentama de be ama haramya me makufu de do junubu tala baraji tala me antosiko luke kenemo hari munun ka danate komi e ka danake tugo antosiko luke kenemo makufu de do ama haramya aba junubu fana tala itenyu sediri junu hake tala
baraji tala o chaman be me anto luke kenemo ay dine expliquer mo yo comment yere ba fe ka pratiquer to mina ma be siga la bara to mina me na ya ke kam maw koro aye maw koro ka bo mina min kono na yere tarato bo mina kelen kono cho da manda wulade kanjumu be siga ninke komi che ya da bo kanjumu de kama me munu nyiga photo kala neta fo manga gaki idola lendo ka kala parce que nyogondo aw yere ba do aw be ka dine la ta to mina o dono de aw yere bole am fana sigilendo ka olamede ambada be na wolo mina bo est-ce que kanjumu ka kani e ka ke su ko kele unde do ko kele unte Usman toika bonya mina kono ore nafaka toika mara kono ore nafaka sino muso fitina kabunde wallahi ni muso nunu fili bolo bi nunu be sigi la do fitina kono fo be fili ika dine la wallahi ben kali alala e jantu yere la e bodon muso de fitine kabbo kateme fitna bela jelenka muso de setane kateme fen bela jelenka e yo don ko dona kari yo kalanke o doni bila ka foko muso de setane ambet lemina yire ira ani ambeka fini munundu sinapu munundo ni eto fe na akadi muso yi soit ini muso flo de ba ke nyon ve ko fe ale yere bebo kene makake ni ma fion fon ni na muso nyere bebo dongo do ka TikTok ke kana sika fi ni ma kangar da video min bla ma be ema na ya soro ma kangar dai ni muso to te chogola wallahi dondola iba yere ya ka TikTok sanfe iba yere ye abeka TikTok labana de pa ba nyeda dogo abena nyeda labo labana yere iba ye no abe kuna biri min ba kuna babla de bo finyana ababla ka fa abe sokono or ka be kenema parce que ma obe nyana fendo de ke ibe ka sokono mais ibe ka ibe ka image mindi imagine ti ka sokono image parce que imagine ye public ide ne be ka video de ko ne be ka sokono men tenga sokono ne be public ide ka sisa ni mani famu ka koke tawla doro ibe tombe fili de kono comme Ousmane tombera fili min konota ninke chogo indedo ne be nga sokono be bado ne be somi ngono mogotado o ikele membe euro jume sisa be ka kuma euro jume sisa realite be public de ka be Facebook ka be TikTok ka ba be de ka image be ka ta euro be sigilondo kalaje be sigilondo kalame donc o te sokono kuma itugo o te sokono ko itugo femi aw nya be femi na imagine na aw be sega o de la kali aw be sega barake no de o yengalondia na e muso into ayerema hari labana ka yere to salira be TikTok ka krefe kana siga fi ade ko de kadi muso kala nyini ni ndronde akadu yere ka jie damubo akadu yere ka jie diabo ko wori bi bolo to bila to be edela donner do Ousmane me ka muso mago tola ika muso mago balare mo ka dondoro ka fo ko ulu chede beka do ka fa onye be Ousmane to mi na ona be ka lame onye be kram go ba mi na obe sala kore afuru muso enedi muso mago be ni ndela ni emo don inika doni o doni inika kurana kala on kala ibi bladinge kono ite mindo ngo kuma be ni nyoro deka e ba fe kamindo ko muso ta fe ko dogo e ba fe ki ba mina muso ta fe ku bawlaw engane negara si akele ere ka telephone mini chebe muso bolore parce que muna ere de a filmer muso ma filmer ni muso tunya filmer mo tumbe bo vraiment muso de a filmer Ousmane ma filmer mais ngo Ousmane yere de a filmer ngo Ousmane yere de a filmer ka telephone minata abe bijou dita abe tleka ikara laje oui ibiga ken nomina aw fulade do mais abora aw fulala tugu parce que image de atara bona atara utaw fulaka koyo ni mi chogo de bi la bi fitna kono fitna mi etado parce que ni nyona sabakera ya ke fulay tugu e ki sigilo do ari ga sokona na musonchini mfana na nimini o fana ta kera keledi manga parce que aya yi ni do yake Dubai ale fana ta obekedi aba yelema tugo fenfen na jago ibi dada de o mabla tugo eni ndo inta bisu titiko o yere no waraka temere flana minyimine o koni tumba fe ki tobe détruire de tugo o tumba fe ki tobe exploser de kaboko o ko de jago ibi nendo ale da kono de teni mo mi go ko nyana eska nyana dia na nyana uyu ka do kona me public ma manyisa anga nyogombo nyasa mamunu ba fo waya nyana forum so de do har na fenke minteni che kira ya yere to sutura de la mau dara la mau tugurako aw mai yoroshi aw mai kitabu foi kono aw mai kira ka sahaba foi ka kitabu kono surtout hadisa munun ba bolo aw mai qur'ana kono aw mai hadisa foi kono ko kira de la ka muso ambranze jama benyana adella kaya ko ya yere ko ya afuru muso ambranze sahaba unyana adella kaya ante tiendo fu nyonyana angabo mana kan folina malen toran inde kono ki dogo ngalon kofe
ibi soutenir galonga ki soutenir galonga laba na homo kelen de ba antum ma famia ni ketchol mais non on te bo minan kono on de fo on te bo minan kono akirat annabi ni mete awa karamote minya e folo ka fo kirat de la ka muso embraser olunyana ante no la fili dabla kira ya bonya ta ale rede ku pour que sahaba ka seka ale bonya har na sura ba fo wajulla ana yo muso keta mais akwa yo muso keta mais ama fo kana na publiquement akwa yo muso keta ano ka muso ka deli tande anu ka don tande mais o ma ira ka fo kana aw muso nunu akana nu ko jebe ka ba kala ma ka fo be ki muso keta sa kira mo fo non kira mo fo o ka kira ka histoire min ngila kali akara mo kelente hadisa min ba ira ka fo ko wai ko kira de la kaninke aunde nyana hadisa bewa hadisa te sa an ka bo mana kan kono sa imana kala choko lutte sika kurana do katime bekaw ala ya la kala akala nendo alameno no ta yira kafo ko kurana kolo ko abisu go sanze atese ko adisa kolo ko abisu go sanze atese anga chende ofo nyonyana me muna na filla na te foi muna muna kanda la hawla wala quwwata illa billah يا حرام بلد لنا اللهم صل على رسول الله اللهم am sarni mo reni video be monteta kaba gore ronde awa angonda tala angonda be ka monte kumina nga enuka jode do tisa a video no makari wati kele me ya be kari nyogombolo o fana de do memma go be yoro do de la on nafaka bunde wallahi on nafaka bun ko sebe o de ba mbe bo filila ko ata Odi kanyogo nenda kanyogo nda sumsum kanda do da kita do yimuso fana aka da do ire fana da o be ke to ga dawla pour que ga esperance dama sinon amba do ki anda do da koni o te ko gelen me ko gelen do de islam na me ga fo fika ke to de do afsaka ya munu be ka ke ka chaya ambe esperance do soro me do fana bi ay yalla mere nin chainde wulila ka fo kanjimu yeminke kwa mabbe inana Usman ga photo tugala o che klende beka amuru musoko o de beko explication di tugu ka fo ko way kwa ma haramia me akanga ke me e ma nyini ka don ka fo kwa ma haramia de me ye kuma fo kata haramu sira de ka parce que tarana e dine sira de ka parce que otunye kanjimu tayore me bi solfu yake inana ka fo be detail di fe detail amada detail dronade ye teni muso do de fana bla ko luka esai awu tule me karamo munungo nununde do ka teni muso do bla ka au ka esai ka laje au ka nyifanya na keneka olu tara esai sokono au de be ka maula fitna ko bla jenya law muso jol de ba au ka wajili keneka nana che mata che joli de be mina muso mata aga wajili ko yoro nunu muso nyini yoro de do muso ta yoro de do relation nyini yoro de do wallahi ebisiga muso doni tie do bla est-ce que comment nyata imagine mais est-ce que a tie de doa ibisiga ngon kumbe kari konna na kavanga da wajuli yoro la nu tara wajuli awa ni ene muso mais est-ce que vrai de la muso de doa anko fana tie fo nyonyana na ya sura oye muso mini tie mi bla ku ka udado nyondala ka laje ka diana goyado ana intention be hakemina aya tieni muso fana yira ka photo bla ka yira mo la a tiela anye karsani kasa de bla me afuru muso yere de do anti chien fo nyonya na madio anka bom mana kan kono ata ana do ma fi itano jani ne do aketo be jumai don ma kala kala da ka do da kono obe aya la jere ni ana musonchini de ko Usman na musonchini de fleni min kera Dubai o fana tere anale ngo fe ni fana ko de no ne ko ne ni kelenta tiede fo ni fana ka kede aya la jere nege wole ka se digere mi ma to fa be flene ka fo ashita bo do ka fola alla so do be na fo kana nyefe uru fana ka farin ko so be ni bi da do yi musoda inne maka sirikire musoda ko na bela jidina ni bi da do musoda fo inne be ka sagi wajuri kala ko kuma de la de inne fo ka sirikire musoda ko na be de la aski acha ba so nunya doke general de anga chefo nyonya na de nuye doke kamalen baya de la kanu sigi mimbari sanfe nuye doke wali muso de ka katla kanu sigi mimbari sanfe ninke choko ina
wallahi akana siga few ni da do yi muso dala Allah anata ma fa bono fele bela jidina wanda kono ya mbe ninne magarala abe nyo fuki nega wuli da bili sanfela bela jidin sigi eyo do togo jumende la ka fo d'accord na yoro do be ni ne magarala abi nege wuli fo ka se étape dola eyo don togo jumende la na ya soro eya degi yere furu muso de la anka chen fo nyonyana ama dega yere furu muso la de aya dege wali muso do de la aya dege wali ta do de la aya la sinon abe kam min fota billahi ni 70 Qur'ana kono ay ko tama ne be ba fotande iba ngalon siri Qur'ana la pour que kam la convaincre wallahi ko keme be mbalmo min to Qur'ana kono awa Qur'ana yere te kuma min kan yere parce que mo be baga Qur'ana ma Qur'ana na ni détail minye ani minum be ka détail min de ka janyogona de wallahi te kelenye anata ka isai kinne ke ka tandoro aka dondoni ay isai outlala mumtaz ayala mere akoko outlala wa kuka isai ka ke doni ko yala ku tlala wa donc ye c'est-à-dire ye do de bla nyogona akera muso ya maka muso yo benkando ko ni be sega soro benka min ba to ka fo aw ka sega ni isai oredo afro muso da afro on to don aw de beto nyini ka don an ga foi tola awa mago foi to nyanyini na ka don ka foi from so te me be ka fo odo min kono yala muso ni temi bla nyona aw nyana shara la kanga kewa iba fo de ni mo min tari bara ibi sega esai from so la na wolo la min na unana aw ba nye fanye min ya fami keto ko me ye sentiment min surala ye jami surala ye sugaro min surala ye di min surala ibi sego di detail no sugaro detail no dia detail ibsugo odamaya wajulike yoro la siamele nga eka wuli o wajulike yoro bela ka kodom bali dona musota ko lubla nyona komi sokeni so musobe bla nyona chogomi ske ngoni ya malidi ninde mali wala karamo kodom bali ka barade o reflika kitanko donc domina na obeka tieni muso ya explication fanadi abe son ka tie doni muso dota kubla so kono wa kuga esa ni gumi mbala ikano nyefa onyana wa mali unkese aya usigi ka umeresa jamate togote ko fo ka usigi ka reflex nyana madi est-ce que kodon kono ni e bara minke kodona jumende be soma mo si te soma Ousmane minna muso ye ninke olu te son kan fo awa Ousmane te son bada ka fa alega wajuli ke rolo ube alega misiri kono ko mado kaninke ku ka wuli ka ese ngona ba fo de ni mo min tari bara ibi siga laje min bala iyere de be so ko do iyere ngani wajuli kala nyaaka ka wajuli kenende ka mado bla nyona commission ni fali ka mado ta dro ku bla nyona obisiga foko sungurumba ta haram ya lendo obisiga foko jene ya haram ya lendo obe ala ko jumende fo obe ka ala ko suma jumende do mo ha ni bagaya yere tamasere teni ni kodombali ya yere tamasere teni akanga ketawa abu blade ni min tarife iba laje ere mana gumi sorala abeno o detail di keneka problème to law mo kelente mo flate mais ka mafla fra nyon ka kuta komi bagaw ka aw ka essay o te ala ka dine to yede awa we fanate nyaayeleli yede ya ka fendom baliana ka kodom baliana ka dadom baliana ka bagaya di rawla ka usigi jama chela eni muso ka nyon ta ka fa ka nyon balanze mimmake aw yere kala nyini mimmake aw yere be jami sorala makeno yi ko fo alebe ka wajuli drone ke ko aw kata essay eni malita be ke rojume wajuli lamel kala chamande be ite kodon e hakili datugulendo ibolo be ala koke ibo kolo ibe ala ko siraka me orke tay ka chile bagalama o de bubulo ite bindoronde ni bagate ni nyogo bila koro ki sigi ko parce que ko alebe wajuli la ko mo fula ka wuli eni muso ka wuli ka essay alenyana ibu to nindela labana ibena chini muso ya barola nuna no la iba foko chiedo ni muso do ka wuli ka do soko no kata essay wajuli etu quoi parce que beyere ke wajuli kelay beyere ke kodonay awa donite ni shila ni shite fendo parce que wajuli ke ta doniko kala ndron ta beta donire ko ni donita la fofo la kidero ni kodon ta la fofo la kidero ante chien fo no wanyala joro bala wala ma joro tala ibore ki musola dabili sanfela kan lama ka kosobe me ba lama ka donnon teliya tele me ya ke donnoni wallahi alfanye bituka tuwa yere
ma ne ma fode ne ko ni ma fode almame amba diga no fe kelenkele o de do amba diga no fe kelenkele aya la mede abaka mi fo mentigile men ko de netede me ba la ma don non tele atere ni ya ke don no ni wallahi afanyi bitoka tuwa yerema awa no nye tukura yerema o labanye munde ne emuso te sisao o labaye munde o labante fevre ke kadana yi o dronde do o labante fevre mo mi nye de tukura kaba kasabu ke I nendo ale da kono kaba o ko fe munde ba ko fe abetme ni nyonye parce on nye te fe nable hakili te foi la ble amago be minna de sa yo soro kaba disa crise ale piqué a farisi be wulila jotugo foi tala tugu aya laje kama obla jene ya kalana kama obla iga jene ya dege kama obla hari wal muso mi mana soro krefe doro ibi grindoro kamine doro ki dado adakon ndarge muso munu ba bolo bu musukuro mo lu fode me munu be kenema naw girna ka dado mo dala no ya boxe nyinde bi saba mi ba odakon billahi habibi o te komi munu ba bolo ende abeka isa munu na nolu negete wuli nolu te dieta chogodo nolu te cheni musoya do nolu te amuru do nolu te sexy do munu be kenema olu ba donde wallahi olu ba donde olu na auka kaute kelenyede ambe ko de fawnyana olu na auka kaute kelenyede parce que aw ma nyini ka donde aw sona kanunu fla di nyoma iku dado nyon dakono aw sona kanunu fla degele ou de ta wajuli keirola pour que olu kata ku dado nyon dakono ko nyira awla a musa e crise piqué autobla ga temene nyonyeki parce que ba ko ala kode do billahi ala côté wallahi ala côté ninte ala koy ni haram ya lendo do wallahi ala côté waju kelo siglendo me be ni belame me be temenina parce que anya be nyon jogo lawo e jogo e minye ne bo do ne re jogo e minye e bo do karse jogo e minye ne fana bo do ale fana be mo wereta do ambe keleke kada yoro do de la nga tete matemede karse ne be do ni e intafo fana bi tafo ngo mali waju kelo be ni ke jogo de la ni intafo fana bi tafo odiato ibe wajuli ke kada yoro do de la mangante tanye fede harawa munu be commentaire la ko sigu ni kala mo babolo iba awde ke nafigu awde nafigu non te kala mo dama be nyogondo bebe be da yoro do wala ni da ke toyi wannan kire dan mu teula Allah ma bela dilena ka faraoka ningisa nturle me so bomina ningisa nturle me so bomina o fana isa e konna ya fana ne ma wala dondoni amma la dondoni alajade aske alajade ibeka essaye de yere sigle nyana face en face ayaki mala be rojume darge dine yere abe rojume aw de lakaye ko kira de laka ni ga sahaba do nyana wa ko doka esanchi anka chefo nyo nyana sa aw de be ka fo kira ko mais ni kira ma minke o kebaga de kacha on fe dine be wa kira ma minfo on galon tigala chama de ba on bole kira ni fo aye ninke mais o ke galon de do aw be ka mo la flide bon mori munumbe ka ke ou be karamo munumbe ka ke muna karamo munumba do ka fo ko tiete ateketa muna yite sugu kele pour que mo be ka tigen sonya minke dine la mo be ka ira ka fo ko dine be nin tacho inde la ka ira mo la dine teni yede ninde do munumbe ka ninke amanga ka kede yen galon de tige muna aw tese ka parce que aw be jogo yekelenye obe dugole mbe fendo de kofi bebe fendo kofi awa bebe fendo ke iben tado mbi tado awala etsiga nesoso ka ne boala enya dala mami nunumbe jo hey machiti siga no boni njoro ina ngalonta lawo e bado ne be minke e bodo ne fana bado e fana ibe minke ibe katata sira minga ambe be galon doka na ambe be nyon sutro ongalonka parce que na wula te dugan sila ambe ni ndebunde ko nata joro bala wala ma joro tala joro bari bala o to kele fanana annere agena fo bina sama ka boy ko de o ba atiri fo ga damatem o ikele bizu kele ina abete ke da drona ibe to la ka baliki da wada ka commencer kana na ngoro shi fa belala e ibolo ere ka tamro ira nyibe tugusa ayame sisa oye chede ni chei fara tu kase etapu do la doro anyebe tugu kunjumendela parce que déjà ite wuyere bolo bon ni mbebe ka ke anga wajuli keneuka
masita ira ka foni manga gake ni min boraga kuma no kana arite sa kana ninge kana nge fofo he ndarwe ti mama on la mate siga on faga ko papa foi on bea ante sira machine o kani yere segede kana da ka kikra mo de on te sira machine ya Usmani yake ma dogolente ajore minya anyo faya manga gake almami min be kan ni fota yala ni almami olu te sega ni interpeller kaira la be ka kya manga gake wa nde mo la filio ateke ni ke chogola awa har dine manifo islamia manifo Usmani Solfu Traoré ambe kangari min da ya nyona kani soro har na soro ifuru muso de do kenema akana kede parce que anyi bla joro mina o joro kibo no tibo ibo bo joro de la ni muso te son kamara ka foko tachugo mimbi bolo kuna biri mimbi ya daika muso ka nu te sega to koro awa edebe bo e place la ka fara muso ka ubie fen fla de ribe muso nunu toy ka continue ka muso were unyini de ni ndoro de sino ni muso nunu ngoni je de kadi nunu ya wa nunu be jia de fe nunu be min fere awnyere be min fere jo san fere nunu ba fe ka teme anka parce que mena auka mara de kono mara minna tu nafa jiela parce que bado ni nyana mai ni ma ni diabo ni nyana mai na ni ma do ni nyana mai na ni ma diabo kiama don tiede ibe si ka sali katle ka sali nga fendo de be ku manke no e nyana mai yere abena ni wasami nye farshogo ani ni ndia nye ko olu kelila no olu to soro ka sababu ke dena mini ebe tasira min ka yu koro ka da mina min kono ito de fe donc odi ato be boni e doni ndoni ibi chogo dedo fen fula dedo ibu bla ibu sago ke sokono nga TikTok ni snapu aussi premier ka bu ga telephone kono ngore bo kangare kuni daye muso munumbi bolo ta TikTok ni snapu on mina kabu bolo ni mo mina kabu bolo video fula mabo awa hari sabana me son kabu parce que si ça nous sama ni ko fe Ousmane Solfu Traoré kanidi awma karamogo ya tala bonya tala karamatala wallahi abe mautaka alaka sariya gusa minke kubogode on be bugoli dai kayya minka juguni ni bela jele nyede a haramelo haramu ya lente otede an kasira foi tola har na ma haramia an ko de an kana yikene matugo kuma be ni nyoro de ka amma fo mo gorere an ko ede e Ousmane Solfu Traoré an kana ni nyogona de yibolo kuma be ni nyoro de ka yalla malo yan kuma sulu parce an tunda do ite so komi ma o de bora kenema an bolo ibe malo ya komi ma o de bora kenema an kasira ta haramia ma harama an ka papa ka tola akeri muso akeri ka sunguru nyew me akero tunganga sanze har na akero sanzera ablairo tunganga sanze ne etire bonya ombi bonya o bonya mi na nyata kadaika ikato o bonya de kono parce que mate bonya gansa mado de be dana ta kadaika mado de be je kuka horonya nuka bonya ta kadaika etitugo makelen sisara etisiga sisara donc ikambonya ibonya na ketugo mina ikato ika almamia kono ikato ika alako kosmala muguye ibe ka min fo mo yo jogo kelen kay ela o be ka fen fo kira e fen fo mo yo jogo de era kira la no jogo to mai kira la bi o be ka dine matrafa tugo ma o ta sorotio aw te siga fo way aw ya arma de onye dro o be ka min fo o de be ka fa onyo na o be ka fa onyo muna aw ya ta ke wale ke muna aw te siga ke wale ke na o ma ke wale ke onye bi siga bo dine no fe jogo jumendela onye bi siga bo jogo nyuma no fe jogo jumendela afo baga a jogo tola afo baga a barakela o te siga barake me abeke jogo jumendela ante chefo nyona na o kera jugon kolo tiwi ka ke bendia kelo ye yere law ye sur les réseaux sociaux amuso ka koy amuso te sugo tasira batu tugunde ite sega tuga o kontugunde non ni ame ka fo ka tugu ala ko be tugu ala ko mado de ka hakina no fe no ka hakina na ka fota ni enya tala o beta o tasira ka o yere te ko la walia o ba ira le mimbe ka fo parce que doni ba alela o koro ye fude do o de be ka to de la bala o de be ka ke to be ka nyugala o de be ka ke to be ka foko chiete o de be ka ke ka fo o be ka fen fo chiete amma fo ite fili de meni fili ka juguni ka fili be ki nendo yi muso da hey har ni muso tambolo sunguru mbambolo anga chien fo nyogonya har ni muso ti bolo de har ni muso ta ambolo sunguru de ba an fana bolo an ka ke ba fo kono an yem mana mo ye parce que ambe video ni fe unke har si ambe ka ni video ge do ba fo ka nyem mana mo ye nga ambe ka ke min kandu ngodi yake ambe ka ke chemi kan ngode yake ambe ka ke minka o de ni snapu nje o de ni video ke ngode be wajulike itito de ka wajul lamia etito de ka kutuba lamia o difference de man ni nyonje beka be bonya be mande bonya masagi be mande amba bonya chugome akambonya dinite ka akambonya adama de nyaka akambonya mogo yaka me aye mogo ya bonya de toy hani dia la daga me adama de nya bonya afilla oyoro de la nami kuloshi muso nuna iba choro yoro la minteni
muso ye do in filmer mais folo min kɛra Ousmane yɛrɛ de y'a filmer muso mo filmer Ousmane Solifu Traoré yɛrɛ de y'o filmer a kɛra ale y'a bila ale m'a bila anw tɔ dɔn mais ale yɛrɛ de bolo y'o filmer mais filana min kɛra tugun kɛ o kɔfɛ de filana fana kɛra filana min kɛra do o bɛ ka filmer e yɛrɛ ye cɔrɔnen bɛ caméra la mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'o filmer hali den min yɛrɛ bɛ muso min yɛrɛ b'a bolo muso in tɛ k'o filmer dɛ muso wɛrɛ de sigilen don ou bien cɛ de don ou bien denmisɛnnin don o fana de bɛ k'o fana filmer e yɛrɛ ɲa cɔrɔnen bɛ caméra la tellement que dɔ in dira dɛsɛra ka ku i la i bɛna nin fana kɛ i b'i cogo dɔn i b'i taa cogo dɔn i b'a mara diinɛ kɔnɔ an bɛ jɛn n'i ka mara n'i ka bonya n'i ka karama ye nka anw b'i mara diɲɛ ɲɛnamaya sigi kow kɔnɔ anw ma y'a alimamiw kama nin de la dɛ anw fana t'a ye nin de n'a ko ko man ɲi aw kana y'o sira kan point aw ko ni haramuyalen don a man kan ka kɛ hali n'a ma haramuya mɔgɔya kɔnɔ aw bɛ k'a expliquer cogo min na a ye ko minɛn kɔnɔ anw fana bɛ yan nin de kama de sinon anw b'an ka bisu n'an ka fɛnw an ka lovuw kɛ dɛ anw kɔni b'u kɛ mais aw de ko a tɛ bɛn k'a yira ɲɔgɔn na aw tɛ bɛn a bɛ ka kɛ cogo min na nin bɛɛ ye de pour que ka silamɛya kɛlɛ mais aw yɛrɛ n'aw yɛrɛ nana bɔ n'o ye est ce que a bɛ bɛn est ce que a bɛ bɛn a tɛ bɛn donc a ye dan aw ka yɔrɔ la an fana bɛ dan ka yɔrɔ la bɛɛ ka bɛɛ kɔlɔsi a banna nin dɔrɔn de don an b'aw kɔlɔsi an n'aw ka musow kana bɔ k'a fɔ a bɛ taa sinapu ni fɛnw kɛ dɛ bɛndiya wɛrɛ y'o kɛ dɛ non c'est fini ça a ye to yen a y'a ka wajulu n'a ka fɛnw kɛ a ka to yen an minnu ye manamana mɔgɔw yɛrɛ anw de bɛ bisu ni fɛnw di a n'o di cogo kan ka yira mɔgɔw la anw de b'o yira o la a banna nin dɔrɔn de aw tɛ se k'o yira aw dan ye ka ala ka diinɛ de fɔ n'a ala ka diinɛ n'aw bɔr'o minɛn kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ n'an ka bisu n'an ka marazeliw yɔrɔ de la sisan o kɛwale ka tila ka ye aw yɛrɛ la mais honte n ko maloyala ko de don nin video bɛɛ ye san 100 e denw bɛna nin ye i dɔnbagaw wɛrɛ bɛ jamana wɛrɛw la i bɛna nin ye oui a ma haramuya mais vraiment karamɔgɔkɛ ye min kɛ a man kan ka kɛ maa ɲuman bɛɛ b'o fɔ maa ma bɛ Ousmane Solifu Traoré fɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ye ko min kɛ diinɛ tɛ tugu de mɔgɔya yɛrɛ de sawura kɔnɔ ni adamaden farafin joli de b'i la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn n ko ye danaya dɔ de ye silamɛya ma danaya dɔrɔn d'a kan mɔgɔw de ye danaya ta k'a d'a kan donc a ma bɛn ka da nin yɔrɔ de la o ye jarabi ta ye an bɛ don an tɛ katina ko nafolo tɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i ye sanu tigi ye sanu tɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i ye setigiba ye se tɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ i ko i bɛ muso min fɛ setigiba o tɛ mɔgɔ fɛ ni ne tɛ ni kunna kanu de b'o kɛ. ouais sali internet an tɛ katinina mɔgɔw k'a fɔ aw ye dɔrɔn fɛn min ye 10 000 courrier o de sɔrɔla consulat la nin mama in kɔnɔna na courrier minnu taara recommandé minnu recommandera kuma bɛ nin yɔrɔ de kan courrier fɛn fɛn n'aw y'a recommandé k'a fɔ ko ayi ko i y'a recommandé n'a y'a sɔrɔ i y'i ka jaabu sɔrɔ i ka courrier bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ka jaabu sagira ka s'i ma i ka courrier bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan nin mama la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ne b'o de fɔ maa yɛrɛ de k'i yɛrɛ ye quoi o ye jumɛn 10 000 courrier o ka sɔrɔ ka taa consulat la o courrier ka taa consulat la anw ye manifestation joli de kɛ san 1 ni ko maa 400 ma sɔrɔ an ka manifestation kɛnɛ kan a tɛ maa 400 a ma sɔrɔ bon nin dun ye nin tɛ courrier bɛɛ de k'a fɔ ka diya mɔgɔ nin tɛ courrier bɛɛ de ne dun delila k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ min na a bɛ 60 000 personnes ne bɛ mɔgɔ min dɔn dɛ o ye de ne bɛ mɔgɔ min dɔn dɛ hali n'aw taara n ka video kɔrɔw lajɛ aw b'a bɛɛ ye n ko ne bɛ min dɔn ko problème bɛ min kan ni na problème bɛ min kan de o ye 60 000 personnes ye don dɔ la Kasimu ko ne ma ko no ko ka ca n ko Kasimu n ko ne tɛ e t'a dɔn min bɛ ne wele ne b'o dɔn min bɛ ne contacter ni na ko problème la n ko ne b'o dɔn n ko ne bɛ ka min fɔ n ko a ka ca ni nin ye nka filɛ 10 000 personnes cɛ o tɛ ko dɔnni ye dɛ donc malien bɛɛ sigilen bɛ Faransi yan problème bɛ bɛɛ kan ni na ko problème bɛ bɛɛ kan mais bɛɛ sigilen don dɔ de k'a nin sacrifier dɔrɔn ale mako ka ɲɛ k'a ta kɛ duwawu ni majamuni ye ni yɛrɛ de ye malien jɔkɔ ye hali an ka groupe sanfɛ 2000 personnes tɛ yen hali an ka groupe sanfɛ 2000 personnes tɛ yen Faransi dɔrɔn o ye Faransi dɔrɔn ye dɛ a tɛ yen nka courrier min sɔrɔla recommandé la 10 000 personnes a ye taa kɛrɛfɛ dɛ a ye taa sigi dɔrɔn k'a lajɛ a k'aw yɛrɛ k'u lajɛ maa damadamaw de bɛ wuli dɔrɔn k'u yɛrɛ sacrifier bɛɛ man kunnen don bɛɛ sigilen don san joli waati joli malien bɛ se ka to ta ko Mali ka avancer an bɛ se ka to ta ko an ka k'an yɛrɛ ye cogo di an bɛ se ka to ta ko an ka hakɛw ka di cogo jumɛn de la hɔrɔnya la a y'aw yɛrɛ lajɛ anw minnu bɛɛ n'an ye nin bɛɛ kɛ nin kɛlɛ in na n'an ye nin bɛɛ kɛ k'an yɛrɛ sacrifier n'aw yelen tɛ aw ma bɔ k'an dɛmɛ mais bi aw bolo k'a fɔ aw suturalen de don i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
en tant que ni na ko na ni ya transférer kata consulat la ti an chongone de donde kani yere segi ate teme na ma teme na onye korladi ate teme ate passé imana ito je yoro en tant que ni ya bla Mali consulat de la non Francia ate passé na onde te bo kalama auto kalamo mais obbe dugulen tumbe ko fe tieni muso demtani mo ko ibe dowye ibe na tema na imago yere te manifestation ko la nka amwo jolde be na wa kuriye bebi amwo joli de be na ka kuriye be a che joli de be nu dalembe faye nu fenro la nu ka kuriye te na onye ko be kata consulat la amuso joli de be honte à vous horonya teni wallahi dambe maninfo aw yere ka usigi ka umiri faden keneka ka foko be ka balo faden to de la Maulu nous de sacrifier ya ka keleke ka faranyon ka groupe créer pour que internationalement ninko kanyarabo e ballembe francia e madeli kana faranun ka har kelekele ku de manifestation hari maki menani madeli ka bo manifestation na mais bela anya ni sacrifier bara imbeta ta chogo mina fo mo makade kanyi ga horon kolon dalembe kofe malan kolon dalembe kofe ka firfiun dalembe kofe ko tanta ambolo ombe kala nyoro la de ombe bara la de tante nebolo neni parika jande nebe tandere eni parika jaibe taibeta bi ega kuriema teme katawa ere kisi gina sura dambe tigiye abaw silon to aga salon kono aga barakero la aga fayula aga kala nyoro la wi amma go be nanye ebe horonya ba kono wa yere ki yere laje e horon kolonde e badu yo horon kolonde har konslam go tigele mbawla parce que yado ka fa anya ni sacrifier nina antikarna mo wala ka keleke nina fo laba nana ke internationalement o internationalement temenen kofe francia munu nyerebe francia a cetula muso tula munu na munu wala ka fo ko ambe na demse nunu ndemede har na problème tenka be ndenka be balmaka surtout ka do groupe kono an sigilembe ya aw be teme kata ko kuriu ni film be bla fena endarge te nyodo fo ça emi be kene ka kibe nyini na mambe dogola mimbe dibila o de nyibila o kana sika fiu aw bolo aw dogolendo do me ha dogolento c'est ça mais atien anga fo nyogonyana nango anga jamana ko keleke ateke ninke chugola nango ko anga nyogonde me ateke ninke chugola problème be malien be kaya je dis je répète problème de be malien be kaya mun sigilendo kala jede problème be kaya je dis je répète problème de be malien be kaya ni 2000 personnes ye awa ni de mi sorla ni mama inkonore mimbe kofe ani mi mata recommandé lo sentala de minka prévu masi mo sentala de la jetande horonya la malien silembe financier madama dama udro olu de be ku ni sacrifier ni na horonya la aw silembe ya aw domba problème kono aw choba problème kono aw muso yere ba problème kono aw yere ba problème kono aw sigilendo aw ma wuli har kile vraiment nga jama cha nunu mbolo be sigilendo de no ani che ndarge ante baraji nyinna yanko mawde tonyonondo anye kele dabo de kam ante akafambe kam masika baraji nyini ante akam masika do nyini ayi maka do mando fen kono maka baraji komando fen kono anya akide malideunde do malidem nunu ka hake kanga porque ika hake ka sega sabatu bolo nganto mbo ode kelela do odo mayorodo o baraji nyini mayorodo ateo no president sigi president mana president kama ka babena do nyini amana ka foko abena do nyini mo shibolo amana president yala fana ka foko alebena majamuli kama anakunye barade baraka keke alla kunye fendo de ka jamana ka intérêt defa president na kunye ndorondi o mali ma foi bla do nyini amma foi bla majamuli ni fuariya tamashere de kana shiga fugaria chaman seredoro eni chemi ndalembele ini muso mindalembele ibalmake ibalma muso ifade de dogonde de bade donde fugaria taman sere ayeraula ayere kaw yere nyinga 10 000 personnes anga groupe kan ko har 2000 personnes taka na problème minka ne tumbe mindo o 60 000 personnes de mais ala jede o France doranye 10 000 personnes bekati ski qui réfléchit nous ka kele damela ni biche sans flasisa otana munde be jaja malien bebe problème kelen kono jaja malien be de ba problème kono malien be abe ke fara musoka demte fara mo ko abe ni make ni ma taw ma tanta iba soro mo kelen de be minta problème kono ma kono ton be ba problème kono ma kono to be ba problème kono nga besigilende ki mango ko do besigilende ki mango ko majamuni ndarge we ngalonde ko
itumbi to yoro la kita ke majamne ni femereke mais e ka dossier dalen flea e ka fembe dalen flea akira jona honte o dia to ni be keleke mali kola imana ke choche kani disi Congo ni jama mimbi ko jama fufala kidedo kani disi Congo ko jama mimbe ko problème bi ka jama fufala kidedo ne ni ndefode ambe kelela nyon fe ani ne ni ete be ka keleke ko fla de do ite kelenya de ni ne tunye disi Congo ko jama mimbe ko ni jofiti la tunya disi Congo ko jama mimba ko ni kasimu tunya disi Congo ko jama mimba ko ndarge ante bi sorode manye dinité ni horonya ani farnya ni cheya musoya dambeya anka dambe parce que koko beke ni dambe ta kono fufala kidodo c'est pour ça que ma régler ambeka kelenke kata anyo de bla nyefe amma jama intade nan tunye jama inte ta ko lu bla nyefe anteni etapu soro abemi ayo sigi ka umire amunu be groupe ka ani ma hakemi be ka fota ani ma hakemi be ta manifestation na anambe ka nombre hakemi fota yala kele unde doa ta krakle signé saba munu mbala ku te mali ko keleke mali ndew nye ci ambu bolode asi chama be ulube keleke ni jamadi ay jamati o parce que lu ba don ka foko jama mbe ko mbendisi kongono de ko de keleke no ndarge o ngalondi o ite tigere la foni koko jama mbi ko ka keleke no yi obisika ke jama na bere kambe malia ta ka chila faria ya be duskunti billahi faria ya be ani duskuntanya o ya fanchama be duskunti ni manya kado ibe konkansi be de ansime ka keleke ni ga dignité mais ni ko ibe keleke ni jama yi billahi be to akono de be to akono 10,000 personnes au bemi horonyala au bemi horonyala dambe yala au bemi ate boka o yere au be yoro mi horon kolonyala au bemi abe yoro mi au yere iraki au bola au dogolende do oui an dogolendo amba no lamba ke he ndarge an yere fosa ambe ponju wora nyabe bela au de be retard la sinon on avancera kaba on be retard la au be retard la sinon on avancera kaba billahi afle obe buni bela hari munu mbala ka fa nyu toro de setan nina ko kelela ndarge amadama minga kuriebe kuntili taba honte wallahi eta ka chila de malien nibika koke abana meni ko be malien de lame ko malien de ka tuku eko eki disi kongono yi hari ni asum ya disi kongo ni malien onye billahi ba la bidin ekono parce que be tegere de fokila ele kategere fokila jigi taika chila asumbe ka bara minki abeka ke c'est la dignité jamana dende do et puis jamana demi fana de do abaka dambe ayo laje nga dambe be jamana jumende ko mali de do nga dignité yodi mode laje ka jo mal de onye pour que ka se keleke sinon jamana demu numbi quoi taika chila dusuntan be c'est-à-dire dusute min kono o de ka chade malien famba dusute min kono de ka chade ibe kuma ba ibode fo me kewale kero la ite chesoro ite musosoro ekelende ba kololo kono ekelende ba nyani na toro kono asim kele keni ka dignité ni ka horonya me kana jamala jede ko mali bebe ko o e fode de wallahi o e fode kana sombada ka baraki noyi barake jamana ere ba fe mawbe la fia soro mina de point sino fenfen be kuma à droite à gauche ko horonya la mbe say no fe a chekelente mbe say no fe amso kelente mbe say no fe ibe be toni sanga de nyini parce que seranendo ibe place mina ni do forima ambe mango ya setaka chama be ninge choko de lade parce que do be memory be do de bolo no be ka utiliser ni ko tandro ko ta abana me ka barake iba fika jamana nke minye akeni ka dignité de kana mo lamede ni ko be lamenike wallahi be choro ni na itebo min kono parce que malien te keleke ni jamana kanu yere te malien yere fambala ta ne mali kana million mugai laje ko million mugambe me ni koko jamana kanu yere be min duskuna million mugai konna na be mo dama de ta konna na memu har niye ma bata yere ka do be siga fo tawo taibe mo kelende so okurende ko ma keme ibo de so ma keme doron ibo de so mali kuno minye jamana kanu na niye sino
billahi taika chila million tani konontoi abe fufalaki jamana kanu ta shila karamoko mogoko natako yelem abana point abe mana kan fola o jamana te jode ni ko ibo lu lame o jamana te so parce que min te jamana fe o de kacha jamana kanu te mina o de kacha ka te min be jamana fe ni ko ibo lu comparer nyona te bende donc rebe munun kono nu ye jamana in kanu bara keno tayi ikata me kana bara keni jamai parce que jama o ifu falaki de jama o e bide safonganga de ni omo ke jila abe kanga chogo minde o jama kele nyo ke chogo de taiga jila ni ya fiye doro atara an famba be ninke chogo ndela c'est ça abe rejo oui antorola ni na koya consulat datugura c'était e ndarge horonyala emimbe na lame emimbe ka lame akeri fa akeri ba akera jonyo aw ye mun den sugu qualité sugu model sugu de jamana in konana aw ye mun jamana den faso nye folo aw sigira aw sona sanjoli mo be ku ni sacrifice ya sanjoli mo be kololo ni toro kono jaja aw yerebe kololo kono ka teme munu ba kelela aw sigilendo kala jilde hontu wallahi ni nyorola antikatina mo mbaw fo ona ka horo nyana ka dambe tigiya mba foni jamana kanu ya kololo mana kauka chogo ayo toka digun kono kayera ka fo autorolendo awa kele ke jie ka don ka fo autorolendo de aw fo lendo de wallahi antikatina mo kanga fo wallahi aw fo lendo be kachana audi nga audi kele nke be kachana audi ma bata asama ka ba kono dro hara ute bafla bo Franci angambe Franci dron de mayan hara ute bafla bo akonana ma ba konontoni ko o dalendo ka ke sinowe ka ke fewere ni bendiaye ma ba kele ni donin ka wuli ku ni sacrifice ma ba tanko ske malende me mandi an ko kanka kanyira ebe kire choko jumendela ere sigilendo fuariaka etai fuaria di au tai fuaria di hara uyere ku au tesika uyere samaka do fendola au tesika uyere samaka bo fenna o fuaria tamasere di fempe ni nkona na be fuari o kana siga cheme mbesera ka fo ote eske ibadwa ne de 24 imba fo bimba fo shin fuaria tamasere do emi mba kono de inyo fuari mawolo de pe ala kanda yeche ye muso au ye fuari ya wa ye kalabantu de ala yeri ma barka dawla barka kisekele atawla wallahi barka kisekele atawla wallahi anti kartina jama fitini mbe ala barka min do lolo barka ngona tawla billahi afa na bawbu shige buni bela aw do na few nga biafle an chaw yere anti kartini na ambe nyomolo ninde donde 10000 courrier o de sorla nga awnyerete me awnyerete 2000 bo awnyerete 2000 personnes bo nga groupe ka ninte courrier bede mbe ka foka je répète ota bede min sera ka compter mbe ko defo recommande min sorla ni ndronde atodu min bena ni kofedu ani min ma jate ka fara ni kan donc abe mina kachane hari maba mugaya hari maba bisa ba kachana odi atungo mugo kana wele ne coin do amena ngomu kana wele ni welere ni nyata ni koko ni na koko re mbense vile mbenga tafonti hawa hari ni ya chi vocal lantata aka chefo nyonyana de non antikatina mo be famu mais au ka usigi foni ere comme ça mais ambeta mi honte mbedo ponju gor nanga jarabu bela jeren folendo foli mini dantala ko ambe nyombolo ko ala kan jarabi musola musomunu banfe ala kan jarabi chefana la chemunu fana banfe ala kan kanu do nyogona hal ban kan nyogom mina ka jamana en kan tay ambe ponju goro sali